लिटमस टेस्ट लिटमस टेस्ट म्हळ्यार एक फुडें आमी स्कुलान तूं तुकडे केमिकल लॅबोरेटरीन तूं ॲसीड कितें अल्कोहॉल म्हूण कळका जाल्यार एक कागदा कुडको बण्णाची कागदा कुडको त्या हातान तूं घाल सकन तांबडे जाल्यार ताजेर तूं सल्फ्युरीक एसीड म्हळ्यार आपल्यार बोट जळून वता, चर्माक लागल्यार ते जळून वता. तर कसो करता ते कागदाचे एक रिब्बन अशी आसा तें घाल फुडें मुतां शुगर आसा म्हूण कळच्याक मुतां तूं ते घालता तेगे कागदा उडको ಸ್ವಲ್ಪ मूत काडचे तातूंत त्या कागद दवर सकन ते पांचवे जाल्यार तातूंत शुगर आसा फुडें म्हाका उडगास आसा तसो तशी लिटमस टेस्ट म्हळ्यार त्या आमकां लागना तशी हाताक जळून जे घाण्याच्यान जे तशी त्यावेळी तेच वेळार टेस्टय जावका ते ट्युबान सकट घालून बरी एक सानो ट्युबां घालचे आनी ते कागदाची चूरशी रिब्बन तातूंत घाल सकन ते कलर धवें रिब्बन तांबडे जाता ताका तो लिटमस टेस्ट. आतां हांगा कसो लिटमस टेस्ट म्हळ्यार देशिका ताका नांव जाल्यार वेदांत देशिका म्हूण व्हडलो पंडीत ताणें भगवद्गीतेचे 700 श्लोक तातूंतलो मुख्य जावन आशिल्ले 21 श्लोक काणून गीतार्थ संग्रह म्हणलेले एक ग्रंथ बरयला. बरीची 21 श्लोक मात्र काणू म्हळ्यार तातूंत भगवद्गीतेचे सारांश म्हूण सांगून ताणें ते काणून बरोवन तातूंत मुख्य कसो खंय म्हळ्यार शरणागती कृष्ण अर्जुनाक सांगून दिता खंय तूं म्हाका शरणागती जावन आयल्यार मागीर कसले तुका हुस्कना म्हणून. तशीच ताणें बरयलेले आनीक एक बूक आसा काय ते बूकय शरणागतीचे विशय आशिल्ले बूक ते बुकान तूं शरणागतीचे एक मनीस शरणागती जाल्लो म्हूण कळका जाल्यार 3 प्रकाराचे टेस्ट करता बुकाक. आतां आमकां बिफोर फूड आफ्टर फूड सगळे एक टेस्ट आसना कसल्याक शुगर आसली ना तशी आमकां शरणागती जाल्लो वेयो हाका शुगर ना हांवें शुगर कंट्रोलार आसवे आतां शुगर आसशील मनशांनी प्रती 3 म्हयन्या वचून पळयता आसा कसो जाल्याक ते कंट्रोलार आसवे म्हूण पळोवता. तशी देशिका वेदांत देशिको शरणागतीचेच एक बूक बरयला भगवद्गीते न्हय भगवद्गीतेचे 21 श्लोक काणून तातूंत शरणागती ते मुख्य म्हूण सांगून गीता गीतार्थ संग्रह म्हणून एक बूक बरयल्लो त्या शरणागतीचे जाल्यार सकळे भगवद्गीते श्लोक. त्या नंतर ताणें श्लोक बरयला खंयच्याक शरणागतीचे विशय जावन त्या ग्रंथांत 3 प्रकाराचे टेस्ट करता बुका तावळ्यात कंटिन्युअसली तूं शरणागती जाल्ला म्हणून कळटा. आतां त्या वेळार आज वचून सक्कड सोडाचो करता गेल्या पायपन म्हाका काय ना
तुगेले आतां सायबा म्हूण आमी शरणागत जाताची. ते सकाळी शरणागत जाल्यार दनपार देवाक कसो काम आसा. हांव कितलें कश्ट पावन बरयलो, परिक्षे बरोवन हांव पास जाला. सकाळी कसं सांगिल्लें, देवा म्हाका भंय जाता, पास जातकी मागीर तुगेले आतां सोडला सकड हांव शिकिलोय तुगेले बार घालून, तुगेली बार घालून म्हूण सगळें सकाळी सांगिल्लें. दनपार पावचे भितरी देव कसो चमकलोडा पांय पड म्हूण मातशें हांव शिकून कितलें कश्ट पाविलो गो तशें म्हूण बार सकट ताका वैरी घाल्लें. कृष्णा वैरी घालचें सोण ताजेर. एक दिवस भितरी मनीस चेंज जाता. जाल्यार कंटिन्युअसली ताणें शरणागती जावन तर रबुका जाल्यार हे 3 टेस्ट करता रबुका. कसं ते टेस्ट? एका टेस्ट स्वरूपनिष्ठा, दोन्ही टेस्ट उपायनिष्ठा, तिन्ही टेस्ट पुरुषार्थनिष्ठा. हे 3 टेस्ट करता. तावड कसल्या टेस्ट करचे? हांव शरणागत जाल्ला की जाल्ला ते एका टेस्ट कसो जाल्यार स्वरूपनिष्ठा. ते कसं टेस्ट म्हळ्यार ते टेस्ट करतना आमगेले आमकां क्वेश्चनिंग म्हणून ते टेस्ट. ते कसं क्वेश्चन म्हळ्यार तूं देह की आत्मा म्हूण आमगेले की आमी क्वेश्चन तुका. हांव देह न्हय बाबा, देह केद्दान की केद्दान जाल्यार वच्च्याक साध्य आशिल्ली संगती जाल्यार हांव आत्मत म्हणलेलें आमी जवाब दिवका. त्या क्वेश्चनाक आमी जवाब दिवका. देह नंची न्हय हांव आत्मा, देह नंची न्हय हांव आत्मा म्हणल्यार ते आमकां त्या क्वेश्चनाक जवाब दिवची तितले आमकां शक्ती आसूं का, धैर्य आसूं का, आनी आमकां तितलें ज्ञान आसूं का. आत्मा साहेब हांव आत्मा साहेब देह जो न्हय, हांव आत्म्याची देह न्हय. देह म्हळ्यार व्यंकटेश कामत म्हूण नांव आशिल्लें देह. ते आत्माक नांव ना, ते नाश जावचे न्हय, शाश्वत म्हळ्यार ते ताका स्वरूपनिष्ठा. ते टेस्ट केन्ना हांवें करता. सकाळी येताले पळय हांव देह उठायले तुजी सांजे वेळ न्हिद जाय. देहाक पुरो जाल्ले ते देखून देह न्हिदता, आत्म न्हिदना. आत्म शाश्वत जावन ताका न्हीद म्हणून ना, जागर जावचें म्हणलेलें ना, ताका पेट कसो जाल्यार भूक पोटा भूक जाता म्हणून ना, कांय ना. आत्माक समाधान संतोष केन्ना तर ते एका टेस्ट. दोन्ही टेस्ट कसो म्हळ्यार उपायनिष्ठा. ते कसो उपायनिष्ठा डज नॉट ते कसो म्हळ्यार उपायनिष्ठा. हे एक उपायच. कसो जाल्यार शरणागती जावची म्हळ्यार एक उपाय. विंगड कसो उपाय आसा? देवाला सकड बार घालून सोडल्यार ताका तो म्हणचे शरणागती. आनीक एक उपाय कसो जावं आनीक कितलीं उपाय आसा. आतां गांवांत खंय मारीगुडीन तूं फुडें घाला जागतात न्ही, फुडें मारीगुडीन सगळें हाजी देवीक 2 दिवसां पुजा, हाजी 10 बोकडीक दीस मारू बली दिताची. ते एक उपाय. कोणाले तांगेले एक उपाय. तेवेले एकल्याक एक उपाय आसा. हाजी हांव परिक्षे हाजी कसो जाल्यार मॅथमॅटिक्स परिक्षा. हाजी देवा वचून 100 नोट हुंडीन घालता. ते कसलो उपाय सकड करनात नातिले शरणागती मात्र सगळं. ते काय हांव वच्चें करूं वचना.
हांव जो थंय हुंडी पयशे घालूं वचना, हांव जो बकडी बली घालूं हांव देवा वयत भायर घालता. हांव तेच लेखला, तेच म्हगेलो उपाय. हिंगड म्हाका उपाय कांय कळका म्हणूय ना, कळल्यार हांव तें करूं वचचें. हांव हेंच करता, शरणागती करता, तितलेंच सिंपल. त्यावेळी उपाय निष्ठा तें पळोवप आमी. आज सकाळी शरणागती म्हणून सांगल्या, फाल्यां सकाळी आज एकादशी न्हय, आज उपवास करता. ते उपाय केले म्हणजे शरणागती ताजेर भार घाल न्हू. आमी आमगेलें कर्तव्य कसल करता तें करता रावचें सोणू. हें शरणागती जाल्लो न्हू तूं, मागीर कसो तुका उपवासू नवें कसो तूं एक सोदून काडटा. आजी ब्रह्मरथोत्सव तिरुपती टिकेट बूक करता. तर ह्या शरणागती जाता म्हूण तूं सांगिल्लें तें सोडून हांगा दामतो जालें म्हण. तशी आमी ते एक उपाय गट्टी केल्यार तेच उपायार आमी वचूं. त्यावेळी स्वरुपानिश्ठ जाल्ले, उपायनिश्ठ जाल्ले आनी तिन्नी टेस्ट कशें जालें, पुरुषार्थ निश्ठा. म्हाका हांव हे जन्मान तूं हें तुमी गेल्लें लक्ष जाल्यार सगळे देवा वयर भार घालून तागेल कशें सकट म्हगेलें कर्तव्य आसगी तेवय तागेल ताजेर भार घालचें न्ही. आमगेलें कर्तव्य करता वचचें तागेल खातीर. ते जन्म कसल सकट तागेल मना आसगी तें करता. आमी केलें कांय ना, सकट तागेल वयर भार घालला म्हणून तेच म्हगेलो जन्मा उद्देश. म्हाका विंगड कांय मरचे भितर एक म्हणटा हांगा लंडना वचचें आसा, एका मरचे भितर हांव प्रेसिडेंट जाता, एका मरचे फुडें एक इंडियाचे 4 एक टूर मारका, 4 धाम कसो ते केदार, गंगोत्री तें सगळें पळोवन, बद्रीनाथ तें सगळें पळोवन कसो मायल्यार तें पळोवन मरका म्हूण तसल सगळें एक विचार येवच्यान कसल तुगेले उद्देश कसो जालें सकट देवा वयर भायर घालचें. म्हाका म्हगेलें जावन कांय ना, ताका कसल खूश दिसतली तें म्हगेले मुखान तरी कराय सोदतालो हांव. ते हे 3 टेस्ट आमी प्रतिपंथा करता राबूका. तातूंत पास जाल्लो तावळ ताजेर तूं शरणागतू. शरणागतूची विंगड कसलें न्हय म्हळ्यार आमकां कळटा. हें आतां लिटमस टेस्ट. मागीर